Maika Mangilit. Maika, ano nga si libre? Ito, 100. Okay, Maika Mangilit. Maika, yours to, 100. Next tayo, Beb. Uy, ang ganda ng kulay ni Oxygen. Tricolor. Small, medium, sobrang stretch. 120. Mine tayo, cream. Mine cream, 120. Cream, 100. 20 pesos, mga madam. Beb, H&M, Coquette. Small ang tag, pero maganda. Medium to large. Mas maganda, medium to large. 150. Mine ribbon. Bulsa. Yours na, Mapes. Hindi. Ang laki ng pet ko eh. Mapes, yours daw, 130. Mapes, yours daw. Teresa, sunduin mo nga muna to si Kalbo tsaka si ate. Wala ko pa kaya. Diyan kayo mag-inom. Okay, come here. Ang gigigil talaga ako dyan eh. Me, Adidas, large on tag. Large to XL, 150. Mine, Adi, 150. Ribbon, yours, Mami Dulce. Dulce. Ay, namay na. Wag na si Adi. Dulce, yours na Missy Ribbon. Me, cream, Dayan. Dayan, 120. Pakita mo na muna para hindi ka maging bayad. Dayan, 120, yours na. Dayan, yours. Next item. Ay, same sa akin, Beb. Small. Small, medium, 120. Mine, ikot. Ikot, 120. Wait lang, ma'am, Artienda. Pag nakita ko yung isang ibigay ko sa'yo. Yung isa nun, kasi may isa pa nung Adidas eh. May isa pa nun eh. Yan mo, nabigay mo na kay ate. Yeah. Kaya. Ba't ko nigo? Hindi. Nakadamit ni. Para ka ng poste. Me, up to XL. Mami ko, 120. Mine suot, 120. Ikot. Yours na, Cheche, 120. Ate, sure. I guess yan. Cheche, 120. Cheche, 120. Next, ay, ang ganda, B. Scoop neck na Zara. Oh, scoop neck Zara, madam. Tama ba? Oo. Medium on tag. Pero B, maganda to large. Kasi maganda to fitted. Mami ko, 130. Mine, guhit. Guhit, 130. Guhit, 130. Ang ganda. Me, small to med. Paunahan, 120. Mine, Japan. Japan, 120. Ang ganda nito. Pag ayaw nyo akin to. Japan, 120. Japan, 120. Beb, Zara. Zara, me. Check ko nga kung ano to. Me, Zara. Extra small to small. Ka-size ko lang, be. Me, 100. Mine, pink. Mine, pink, 100. Pink, 100. Uy, yung stripe. Guhit. Okay, Ma'am Joanne Romano. Yours na to, 130. Joanne Romano. May ganito ka na ba? Oo, may ganito. Pati ako. Pero okay kaya lang. Hindi ko dala. Japan, Josephine Palangka. May ganyan ako. Isa na. 120. Isa na ba? Ano yan? Josephine Palangka. Next item. Beb, Ito na si Uniqlo. Button down. Medium. On top. Kaya pa to na large. Kaya pa to, Beb. Open button B. 150. Mine tayo dito ng Unique. Unique 150. Unique 150. Unique 150. Ay, same. Ay, meron pa ni Japan. Sino pa kay Japan? Okay, Japan. Bigay ko kay Dayan yung isa. Dayan, yours. Serisa na ba yun? Ano nito yung boss? Si Mama yan. Gusto mo? Ganda yan. Uso yan ngayon. Parang Thailand eh. Me, next tayo. Ang oversize. Free to lead. Free to lead, mga madam. Free to lead. Me, extra small, ha? Suka na kaya mo daw. Bakit? Asa na? Extra, pasukin mo si Mama. Extra small to small me. Mine, balat, 120. Balat, 120. Unique, yours na, Mapes. Si Mama, tayo pumasok. Halika na sa Mama. Aswang. Halika sa Mama. Lam ng Mama.
Nagyan ng mama yun. Kulang pa. Pinaano mo, Ay, bebe. pinaano mo na ba sa ano, sa iba? Kasi ginala ni Rickson yan kanina sa manukan, baka may nakabati. Parang may sinat. May Oh. sinat. Mi, wala dito. Tsaka pa, ito pala, Mi, meron pa. Small. Parang may sinat. Mi, ito semi-met, pero kasi nga ng medium. Kaya lapit-lapit na. Super stretch. Mine, AA120. 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 Chat mo ako, ma. Pag di pa rin nag-ano, di pa dala na sa ospital. Mi! Medium. Ayaw ni Jebong ng ganun, te. Yes. Gagalit Mga yun. nervyoso kasi. Small, medium. Oh, medium ang tag. Up to large. 120. 120, mine sile. Mine sile, 120. Sile, 120. Sile, 120, beb. Ang ganda. Mimazor all, pull and bear. Large on tag, mga madam. Large on tag, 130. Mine kamatis, 130. Kamatis, 130. Gusto ko kalabas. Kamatis, 130. Nakikulot mo ko ng short. Ay, Artienda, ano na lang sa'yo? May nakita na ako. Artienda, ito para sa'yo. Meron ako. Artienda. Artienda, yours na to, be. Next item. Uy, ang ganda, oh. Pull and bear, large. Pull and bear, large. Large to XL, pwede, 120. Mine pula, 120. Kamatis, dulce. 140. Mami, dulce. Yung sile, ayaw mo? Ganda yun. Yung ano. Beb, Arizona Tigers. Beb, ay XL on tag. Akin na yan. XL, wala na. Lumipad. Adidas, large on tag, Tantop. Tantop me, large. Ganda ng kulay, 150. Mine tan, 150. Tan, 150. Tan, 150. Next item, ay, ang ganda, mi. Scoop neck, me. Zara, medium on tag, up to large. Maganda to, body hugging, 120. Mine, simple, 120. Simple, 120, mga madam. Simple, 120. Me, oxygen, large. Umi, oh, may size nyo na. Large, stretch. Ganda, oh. Mine, large, 120. Large, 120. Ako, tinadala na lang yan eh. Last na kasi na. Ano ba, be? Wala na. Ay, Mami Artienda, cancel ko to. Cancel ko tong Adidas, ha. Factory defect na to. Pang-ayuda na lang to, mi. O, pakpakaw tayo dito ng ayuda. Yung may na main lang, ha. Yung may na main lang.